सवाल है कि सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया। जवाब है अबू खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, किस गज़वा में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? जवाब है गज़वा ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। सवाल है किस गुस्ल में हाथों से पहले चेहरे को धोया जाता है? जवाब है मैयत का गुस्ल। सवाल, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है किस कौम के लोग दराज कद और चौड़े जिस्म के खौफनाक लोग थे? जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसन, मेरा यूट्यूब चैनल था इस्लामिक पाक ट्यूब, जिसके 1,90,000 सब्सक्राइबर थे, जो कि 28 दिसंबर 2021 को हाईजैक हो गया था। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, यूट्यूब टीम को भी समझ नहीं आया, ये सोचने की बात है। खैर, अब तो चैनल ही टर्मिनेट हो गया है। काफी दुख हुआ था मुझे, मगर अल्लाह ताला ने मदद की और मैंने हिम्मत करके दोबारा चैनल बना लिया है, जिसका नाम इस्लामिक पाक ट्यूब 2.0 है। आपसे गुजारिश है मेरा साथ दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सवाल है किस मुद्दई नबूवत को इसके घर वालों ही ने कत्ल कर दिया था? जवाब है असवद अनसी। सवाल, किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और फिर बाद में निकाल दिया था? जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल है किस नबी को ख्वाब आया कि उनको 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल है किस नबी को कुरान पाक ने उनकी मां के नाम से भी पुकारा है? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन सा शख्स काफिर से भी बदतर है? जवाब है मुर्तद। सवाल, कौन सा गुनाह ऐसा है जिसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब है गीबत करना। सवाल, कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है? जवाब है जिसके हाथ और जबान से हर मुसलमान महफूज रहे। सवाल है कौन से हरूफ ऐसे हैं जो कुरान मजीद में एक भी नहीं? जवाब है चे और गाफ। सवाल है कौन सी दुनियावी इबादत जन्नत में भी होगी? जवाब है निकाह। सवाल है कौन से सहाबी इस्लाम कबूल के बाद हर जुम्मे को एक गुलाम आजाद करते थे? जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो।
سوال ہے کون سے صحابی حالت جنابت میں شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سی قوم انسانوں کو کھائے گی؟ جواب ہے یاجوج ماجوج۔ سوال کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے نبی تھے جن کے کپڑے ایک پتھر لے کر بھاگ گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال کون سے نبی 2 بار زندہ ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام۔ سوال ہے کیا تمام الہامی کتابوں کی شریعتیں جدا جدا ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات ایک جیسی تھی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور بدن میں منتقل ہو جاتی ہے یا منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں، مرنے کے بعد روح کسی دوسرے آدمی کے بدن میں منتقل نہیں ہوتی اور اس کا ماننا کفر ہے۔ سوال ہے کیا جنات بھی انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، گھبراتے ہیں۔ سوال ہے گناہ گار لوگ قیامت کے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب ہے پسینے میں۔ سوال ہے ہر نبی نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کس عقیدے سے کیا؟ جواب ہے توحید سے۔ سوال ہے ہماری حاجتوں کو اللہ پاک تک کون سے فرشتے لے کر جاتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کے جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب ہے انار وہ پھل ہے۔ سوال وہ کون سا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی توہین کی؟ جواب وہ شخص جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے نماز پڑھی اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز پڑھی۔ سوال ہے وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مگر وہ نہ انسانوں میں سے ہے نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ ہے؟ جواب ہے کواں۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟
जवाब है ज़कात। सवाल है यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब है असवद अंसी ने। सवाल है जो शख्स कलमा तैयबा इखलास के साथ एक मर्तबा पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसे क्या अजर अता फरमाते हैं? जवाब है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी खसूसियात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन अता की जाएंगी? जवाब है मुकम्मल का तो अहाता ना हो सका, अलबत्ता चंद इस मकाम पर जिक्र की जाती हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र से बाहर निकलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले बेहोशी से होश में आना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान हशर में बुराक पर सवार होकर आना और बतौर एजाज 70,000 फरिश्तों का आपके साथ होना। अर्श की दानी जानिब कुर्सी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता होना, लवाए हमद हमद का झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला जरियात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होना, हर नबी का अपनी अपनी उम्मतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होना। दीदार खुदाबंदी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होना, शिफात उज़्मा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस होना, पुल सिरात पर सबसे पहले आपका अपनी उम्मत को लेकर गुजरना, सबसे पहले आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत का दरवाजा खोलना। सवाल है बताएं वो कौन से सहाबी थे जिसने आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हम वतन नौ मुस्लिमों के लिए कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक का तर्जुमा किया था? जवाब है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है बहरे कल्जम पार करके वादी सना में जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले पहुंचे तो इनको खाने की जरूरत पेश आई, इस पर अल्लाह पाक ने इनको कहां से खिलाया? जवाब है आसमानों से पके हुए तैयार खाने उतारे, मनो सलवा। सवाल है जो शख्स कुरान मजीद में कमी ज्यादती का अकीदा रखे क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? जवाब है जी हाँ, जो शख्स कुरान मजीद में कमी या ज्यादती का अकीदा रखे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। सवाल है पाकिस्तान में वो कौन सी मस्जिद है जो एक रात में बनाई गई थी? सवाल है पतली रोटी सबसे पहले किस काफिर बादशाह ने बनवाई थी? जवाब है नमरूद ने। सवाल है पहाड़ और परिंदे किस नबी के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है पहली वही रमजानुल मुबारक की किस तारीख को नाजिल हुई थी? जवाब है 17 रमजानुल मुबारक को। क्या आप जानते हैं कि पैगंबरों में सबसे आखिर में जन्नत में कौन दाखिल होंगे?
جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آخر میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے کتابت قرآن کے لیے املا کا کام کس کے ذمہ تھا؟ جواب ہے سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس شہر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ اسے جو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کو واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین الامت کا خطاب ملا تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امین الامت کا خطاب ملا تھا۔ سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ صحابی کا گھرانہ سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔